आलोच्य प्रसंग होछि किए जीव किए थिबो, किए जीव किए थिबो माने क्यों माने प्रभु को राज्य को जीवे और क्यों माने जाई परिबे नहीं। आपण को मु कहिबा पाई चाहे यह प्रभु यीशु निजे कहिसंती जे स्वर्गर निर्माता स्वर्गर मालिक जे आपण को स्वर्ग को नेबा पे आसीथिले और स्वर्ग जीवा पे गोटे रास्ता से ही अटंती और सी गोटे कथा कहिथिले किए जीव और किए बाहर रही। माथ्यू 7 पर्व तार 21 22 23 पद लिखा जाए मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिवे नहीं, मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवे। ए प्रथम पद में देखुछु से कहउचंती मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती, अनेक डाकंती, आज आमे भी डाकुछु अनेक डाकंती मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिवे नहीं, मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करे। माने आमो इच्छा रे मो इच्छा रे मोर जा इच्छा मु करिबी मते के कहबा को हबो नै ए मो इच्छा वाला स्वर्ग को जाई परिबो नै। जो माने स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करंती केवल से माने ही जाई परिबो। गोटे प्रश्न चिन्ह आपन को पे मो पाए वास्तव रे कोन आमे निज इच्छा रे जीवन काटुछु ना प्रभु को इच्छा को अग्राधिकार करछु। आमे प्रत्येक प्राय तो आमे गुरुत्व दो मो इच्छा मो टंका मो जीवन मो लाइफ मो कैरियर मु जहा चाहिए ताहा करिबे एटा मो परिवार एटा मोर संपत्ति मु ए लेखा दछि मो इच्छा नुहे। जो माने स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा साधन करंती से माने प्रवेश करिबे। तापर लेखा जाउछि से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आमे माने कि तुम नाम रे भावमानी कहिलु नै, पुनी तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ेलु नै और तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नै। भावंतु जतले प्रभु कहिबे सेतले एमाने कोन कहउछंती प्रभु आमे कि आपन के नाम रे भावमानी कहिलु नै, भूत छड़ेलु नै, नाना शक्तिर कार्य कलु नै, ताले एबे आपन केंती कहउछंती प्रवेश कर नै। तले से कोन कहउछंती सेतले मु सेमान को स्पष्ट रूप कहिबी मु तुम मान को केबे ही जानी नहीं ये अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो। त माने दीटी विषय देखु गोटे अछि पिता को इच्छा साधन करिबा और पापरु दूर रहिबा। आमे सेवा कार्य करूछु आमे क्रिश्चियन आमे दान दउछु ता माने न जे आमे स्वर्ग को चली जिबा। अधर्म रु पापरु दूर रहिबा। अधार्मिक माने प्रभु को राज्य प्रवेश करि पारिबे नहीं। तो एई पद स्पष्ट करूछि किए जीव किए थिबो। आपण नरक जीवा पूर्व आप जानी थे मु नरक जाऊँगी और स्वर्ग जीवा पूर्व आप कन्फर्मेशन थी मु स्वर्ग को जी कारण मु पिता को इच्छा को अग्राधिकार देछि मु पापरु अधर्म दूर रही। तेणु मुझे कहवाई चाहे जदि आज आपण निज इच्छा जीवन काटुंट मो इच्छा बोली कहते सावधान, कारण मो इच्छा वाला स्वर्ग को जीवे नहीं। जो माने पिता को इच्छा साधन करी आजिकल लोक माने इच्छा हेले चर्च आसुछंती इच्छा हेले जाउछंती प्रचारक माने भी कहउछंती तुम आसुथाओ जाउथाओ दान दउथाओ गिरजा आसुथाओ गीत गाउथाओ किंतु सब कहवा दरकार देखो सावधान तुमे जो जीवन काटुछ सेठी पिता को इच्छा साधन करूछ। कारण बाइबल कहे जो माने पिता को इच्छा साधन करते एटा यीशु निजे कहिछन जदि तुम्हें मोर पिता को इच्छा साधन करिबो नै मो पिता राज्य प्रवेश करि परिबो। आमे केते थरो कहिछु मो इच्छा मते इच्छा लागिला मु कली मते के मना करि परिबो नै मो इच्छा लिखा जाउछि मो इच्छा वाला पे स्वर्ग नै। तेणु आपण ए मो इच्छा को कम करंतु आ ईश्वर को इच्छा को पूर्ण करने चेष्टा करंतु। आउ ए भाववाणी कहवा ए परभाषा कहवा ए भूत छड़ाइबा या पछरे पड़ी कि जीवन को नष्ट करंतु कारण आपणकर आत्मिक दान आपण को स्वर्ग को नहीं पारिबो नै आपण को जीवन आपण को स्वर्ग को नहीं पारिबो। जदि आपण को जीवन रे मो जीवन रे अधार्मिकता अछि पाप अछि मंदता अछि आ ता द्वारा हमें विताड़ित हेबा ता पूर्वरु प्रभाव गोटे सतर्क बाणी दे दीछे ता पूर्वरु से हमको सचेतन कराइछन्ती कहबा पाई चाहती पुअरे झियो रे तते मु आगुरु कहि सारिछि
ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଆ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କେତେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେତେ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ମରିବ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ରହିଲେ କେବେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ସାବଧାନ ହେବା, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା। ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଦାନ, ଏସବୁ ପଛରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦାନ, ପ୍ରଭୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ଗିଫ୍ଟେଡ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପରେ ମନ୍ଦତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆଜି ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ କାହାରି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଯଦି ତୋ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ତୁ ବାହାରେ ରହିବୁ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜି ଦିନର ସକଳ ଭାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ। ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଚଳିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥିର କର, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ସମାଧାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।